Naimbagngag sa Pilipinas at tuyon nagitikang runan at damag dito'y PTV Cordillera. Inyunay unay ni DPWH Secretary Vince Dizon nakasapulan ang maaramat nga umno ti pondo ti Pilipinas itaatawan. Idilaksid dagiti pang mabalaw iti ahensya idi napalabas atawan may naig iti panagaramat ti pondo impanamnaman ni Secretary Vince Dizon a paertengan dati transparency monitoring ken naingat a panagipatungpal kadagiti proyekto. Daytoy ket no maipanamnama a dagiti pondo ket maaramat a husto kadagiti programa a makatulong iti publiko ken mapasaya ti infrastruktura iti pagilian. Plano ti ahensya nga ilepas dagiti na itantan a proyekto itatawan. Ita 2026 dumanon iti 530 billion pesos ti pondo ti ahensya. Para po sa DPWH, medyo iibahin ho namin ng konti ang aming strategiya, ang aming gagawin. At ang aming unang-unang priority ay tapusin ang mga hindi pa tapos na proyekto. Iti sabali adamag agtaltalinad a nakabantay iti kalsada dagiti umili ije Bulalakaw Mangkayan tapno sana makasrag ti lugan ti Crescent Mining and Development Corporation ang mga ipatumpal iti exploration activities. Namnamaan pa dagiti opisyal saan niya agresulta iti panagdidinangran ti panagkitaki dagiti umili kontra iti aktibidad iti kumpanya ti Minas. Ada update ni Jezreel Kate Lapizan. Nukas pangarigan sir nga ituloy da Minas niyo ti mangyari dito yung lugar tayo ngayon. Awan na talaga nga gubat gubat Data ti kinunati punong barangay ti Bulalakaw Mangkayan. Kontrada iti mapangpanggap nga exploration activities ti Crescent Mining and Development Corporation iti barangay da. Impeteng na adakkel ti agbalin nga epekto ti panagminas iti lugar da iti panagtalon akang runaan a pagbibiyagan dagiti umili. Apektado pa iti communal forest a pagtataudan ti danom ti kaadwan. Agridam dagiti umili gaputa saan pay a naikat ti container van ti Mining Corporation iti kalsada a paturong iti exploration site. Deta ti kahit mi nga talaga nga pumanaw da ko ma. Tapno deta tao. Ada ikastada nga ginana. Agpakpakasi kami. President Marcos. Nga mapasardong kumara ito'y propose nga minasun ti Crescent dito'y ayan mi. Tatalaga nga ti pagbibiyagan mi dito'y ikot garden. Farming lang. Awan ti sabali. Nangipaulog met ti Mayor ti Ili ti executive order para iti panakipasardeng ti exploration ti Mining Corporation iti lugar. Pinoprotektahan natin kasi yung possible violence na mangyari. So alam nyo naman may history ng Mangkayan na marami ng mga ganyan na mga protest. Dumanon nga iti ko nga pipinang or naglalaban ti umili. So, ayaw natin na maulit. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena na imbag ngalda.